नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज मार्च 12 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। सबु चाषी मानक मिला कालिया योजना टंका 2000। अनेपटे केंद्र सरकार नुआ योजना आसला। इलेक्शन संपर्कित अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर सब रही। मेंटो हेबो कि नहीं ए नहीं आसला गुरुत्वपूर्ण सूचना। अनेपटे केंद्र सरकार द्वारा राज्य एवं पूरा देश अनेक नुआ प्रोजेक्ट सब आरंभ कर राज्य सरकार अनेक नुआ प्रोजेक्ट राज्य आरंभ करिसेंती। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 देश रे लागू होला सीए। साधारण निर्वाचन पूर्व मोदी सरकार आउ एक मास्टर स्ट्रोक मारिचंती। देश में लागू करा जाइछे नागरिक संशोधन आईन बा सीए। ए नहीं गतकाली विज्ञप्ति जारी करिसंती केंद्र सरकार। तेबे एही आईन लागू हेबा द्वारा भारत में रहुथिबा पड़ोसी 3 देशर संख्यालघु भारतीय नागरिक होई परिबे। एथिपाई ऑनलाइन रे आवेदन करबाकू पड़िबो। 2019 लोकसभा निर्वाचन पूर्व घोषणा पत्र रे सीए को शामिल करिथिला बीजेपी। एहाकू दल बड़ प्रसंग करिथिला। लोकसभा निर्वाचन पूर्व सीए लागू हेबो बोली केंद्र गृहमंत्री अमित शाह घोषणा करथिले। नंबर 2 कालिया योजना चाषी माननकू मिलिला टंका। चाषी को मिलिला कालिया टंका। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कालिया टंका चाषी मानकर अकाउंट को पठाइचंती। 933 कोटी टंकारु अधिक सहायता राशि डीबीटी माध्यम प्रदान करिसंती मुख्यमंत्री। 46 लक्षरू अधिक क्षुद्र और नाममात्र चाषी यह द्वारा उपकृत हेबे। 18 लक्षरू अधिक भूमिहीन कृषकों परिवार को 360 कोटी टंका अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करिसंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। यह सहित 30 जिले में कालिया केन्द्रर शुभारंभ मध्य करा जाय। समस्त चाषी भाई भौणी मानकर अकाउंट को कालिया सहायता बाबद 2000 टंका प्रदान करिसंती मुख्यमंत्री। यह द्वारा 45 लक्षरू अधिक चाषी उपकृत हेबे। खरीफ ऋतु पाई अतिरिक्त 2000 टंका आर्थिक सहायता दिया जाइछि। पूर्वर 3टी किस्ती रे 12500 टंका प्रदान करा जायथिला। एबे अतिरिक्त आउ 2000 टंका प्रदान करा जाइछि। नंबर 3 मिशन शक्ति महिला को बड़ उपहार। मिशन शक्ति कर्मकर्ता मानकर देय परिमाण वृद्धि करिसंती राज्य सरकार। ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तरीय फेडरेशन कर्मकर्ता बैठक देय परिमाण 500 टंका वृद्धि करा जाइछि। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक गतकाली राज्यर मिशन शक्ति कार्यक्रम ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तरीय फेडरेशन कर्मकर्ता बैठक देय वृद्धि करने संपर्क में घोषणा करिसंती। राज्य में एवं मिशन शक्ति एक विशाल आंदोलन रे परिणत हो सारी। तेबे 500 टंका वृद्धि करा जायथिबा दय एवं 2023 अक्टोबर मासरू यह पिछला भाव में लागू करा जिवो। ब्लॉक स्तरीय फेडरेशन सभापति और संपादक माने बैठक पाई पूर्वर 4000 टंका पाउथिबा बेले एबे 4500 पाइबे। सेहिपरि एहार अन्यान्य कार्यकारिणी सदस्य माने 2000 पाउथिबा बेले एबे 2500 पाइबे। नंबर 4 5 जिलार विभिन्न प्रकल्पर लोकार्पण कले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक गतकाली 5टी जिले में विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन और भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसंती। बलांगीर जिले में रूपांतरित हरिशंकर मंदिर। केन्दुझर जिला जोड़ारे 3 किलोमीटर विशिष्ट ओडिशार दीर्घतम फ्लाईओवर। यह सहित खोर्धा जिला जटणी कुदिआरे 105 कोटी टंकार व्यय निर्मित 762 मीटर दैर्घ्य रेल ओभरब्रिज। 8 मल्लिक धौलपुर रास्तार महानदी उपर सेतु। अन्यपटे राकोडोर फसाद रास्तार तेल नदी उपर सेतु। अन्यपटे बौद्ध मर्जाकुद संयोगीकरण रास्तार महानदी उपर एक सेतु। कटक जिला नेमाल ठारे 25 कोटी टंका व्यय महापुरुष अच्युतानंद दासंकर पीठर उन्नतीकरण कार्यक्रम। खोर्धार मां उग्रतारा शक्तिपीठार उन्नतीकरण कार्यक्रम। नंबर 5 लोकार्पित होला ओडिशार दीर्घतम फ्लाईओवर। जोड़ा खनि सहर बासींकर दीर्घ दिनर प्रतीक्षा अंत घटी। जोड़ा सहर रे निर्मित राज्यर दीर्घतम फ्लाईओवर को गतकाली लोकार्पित करिसंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे एहाको उद्घाटन करा जायछि। 250 कोटी रु अधिक टंकार एहाको निर्माण करा जायछि। एही प्रकल्प कार्य 2020 रे आरंभ करा जायथिला जहाकि 2024 रे शेष होईछि। तबे एही फ्लाईओवर निर्माण पई 110 पिलार रे एहाको छिड़ा करा जायछि। नंबर 6 खूब शीघ्र राज्य में गड़ब जगन्नाथ एक्सप्रेस।
खूब शीघ्र राज्य में गड़ब नुआ जगन्नाथ एक्सप्रेस प्रीमियम बस। सबु जिला मुख्यालय भुवनेश्वर दे पुरी को गड़ब यह प्रीमियम विलासपूर्ण बस। एथिरे राज्यर समस्त लोक मैंने एणिके सीधा सड़क पुरी सहित जोड़ी हो पारे। तेबे प्रति जिला बस स्टैंड रे ऑफलाइन माध्यम टिकेट बुकिंग करा जाई परिबो। गोटे बस रे 42 जन यात्री सोईके यात्रा करने को व्यवस्था करा जाइछि। नंबर 7 मेंट को 24 घंटा अपेक्षा। राज्य में थमुनी बीजेपी बीजेडी मेंट चर्चा। 48 घंटा न पूर्ण बीजेपी सभापति और निर्वाचन प्रहरी पुणी दिल्ली गस्त चर्चा को खोराक जोगाई। मेंट को नहीं एबे सारा राज्य अपेक्षा करिछि। एही समय रे दिल्ली रो निष्पत्ति उपरे समस्तंकर नजर रही। 24 घंटा परे आसिबो स्पष्ट चित्र। दिन गड़ुची सस्पेंस बढ़ुची। बीजेडी बीजेपी मध्य मेंट को नहीं द्वंद्व बढ़ुची। सप्ताह होईगलाणी आसुनी स्पष्ट चित्र। कर्मी मानक ठारू आरंभ करी दुई दलर नेता मानक मध्य एबे चलीची एभली टणा ओटरा। मेंट को नहीं किछि भी निष्पत्ति हेबाकु जाउची। बीजेपी रो 10 नेता 3 थर दिल्ली जाइचंती मेंट संपर्क में आलोचना पाई। नंबर 8 कांग्रेस रो अन्न प्रशमन। प्रतिवाद रे अन्न प्रशमन। विवाह परे एबे कार्यक्रम करी कांग्रेस प्रतीकात्मक प्रतिवाद। कांग्रेस भवन आगरे गतकाली अन्न प्रशमन कार्यक्रम आयोजन करिछि कांग्रेस। कांग्रेस पक्षर कुहाଯାଇଛି बीजेडी और बीजेपी भितर स्वामी स्त्री भली संपर्क स्थापना होइछि। तेणु संपर्क द्वारा 10टी संतान जन्म होइछि। यार हिसाब देइछि मध्य दल। आउ 10टी संतान को नहीं नियारा ढंगरे अन्न प्रशमन आयोजन करिछि। प्रतिवाद करिछि राज्य कांग्रेस। सोमवार दिन राज्य कांग्रेस भवन आसी राजनीतिर एभली एक रोचक चित्र। कुनी कुनी कंढेई को क्षीर खुआउथिले कांग्रेस अतिथि माने। झुलणारे झुलाउथिले। बीजेपी बीजेडी बाहाघर पर केउ केउ संतान माने जन्म नैचंती एहा मध्य कहिचंती। नंबर 9 जामुझरी रे हेबो विश्वस्तरीय सबुज बलय मॉडल कारागार। आज मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मॉडल कारागार करेंगे भित्तिप्रस्तर स्थापन। जामुझरी ठारे निर्माण हेबो एही विश्वस्तरीय कारागार। तेबे राज्यर यह सबुठार बड़ और प्रथम सबुज बलय मॉडल कारागार हेबो। 50 एकर जमी रे निर्माण हेबाकु थिबा एही कारागार रे विश्वस्तरीय भित्तिभूमि रहिबो। आगामी 50 वर्षर जनसंख्या को दृष्टि रखी एहीपरि एक जेलर परिकल्पना करिसंती राज्य सरकार। एही जेलटी संपूर्ण आश्रय ढांचारे निर्माण कराजिबो। नंबर 10 सुप्रीम कोर्ट देले एसबीआई को झटका। इलेक्ट्राल बॉन्ड प्रसंग में काठगोड़ार स्टेट बैंक गत 26 दिन धरी कौन करुथिलो बोली प्रश्न करिसंती स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट। तेबे आज सुधा यही प्रश्नर उत्तर देबाकू सुप्रीम कोर्ट कहिसंती। मार्च 15 तारिख सुधा अपलोड करने को समस्त तथ्य निर्देश देइचंती सुप्रीम कोर्ट। राजनैतिक दलों को निर्वाचन बॉन्ड जरिया मिलुथिबा अर्थर तथ्य प्रदान प्रसंग में गतकाली शुणाणी होइछि। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दाखल करिथिबा आवेदन उपरे शुणाणी करिसंती सुप्रीम कोर्टक 5 जणिया बेंच। सुप्रीम कोर्टक प्रधान विचारपति जस्टिस वाईडी चंद्रचूड़ नेतृत्व में गठित कमिटी एही मामलार शुणाणी करुचंती। नंबर 11 आहुरी 2टी रत्न भंडार थिबा दाबी कले विशेषज्ञ। केउ तथ्य आधार रे हेबो जगन्नाथ महाप्रभुंकर रत्न भंडार अलंकार गणति। 1978 मसीहार तालिका को गुरुत्व दियाजिबो ना पुराना तथ्य खारज करी राज्य सरकार नुआ तथ्य दाखल करिवे। ए सब भितर समस्त को चमकाई देइछे आउ एक विशेषज्ञ तथ्य। श्रीमंदिर गर्भगृह तले रही 2टी रत्न भंडार। महाप्रभुंकर भंडार गृह को गोटे नुहे 2टी रत्न भंडार प्रवेश द्वार रही। गोटे सेवायत मान व्यवहार करुचंती तो अन्यटी पूरा बंद रही। घंटी द्वार पाखरे ए प्रवेश पथरे गुप्तरे गजपति महाराज माने जीवा आसिबा करुचंती। जहाँकि 2018 मसीह रत्न भंडार जांच कमिटी को दृश्यमान होइथिला। नंबर 12 आसिला सर्वे रिपोर्ट 400 सीट जीति पारिबनी एनडीए। 2024 लोकसभा निर्वाचन पूर्व करा जायथिबा सर्वे रे आश्चर्यजनक फलाफल प्रकाश पाइछि। आगामी निर्वाचन रे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वाधीन एनडीए सहयोगी दल 400टी सीट आसन पाइबा अत्यंत कष्टकर हेबो। तेबे सर्वे अनुसार भारतीय जनता पार्टी पूरा संख्या गरिष्ठता सहित सरकार गठन करिबो बोली कुहा जाइछि। किंतु 400 सीट जीति पारिबनी एनडीए। नंबर 13 खूब शीघ्र डायरेक्ट टू मोबाइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार यूजर्स सुविधा पाई डायरेक्ट टू मोबाइल ज्ञानकौशल आनिबाकू जाउचंती। यह द्वारा
ସିଧାସଳଖ ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ DTH ଅଥବା କେବୁଲ ଟିଭି ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ଦୂରସଞ୍ଚାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। TEC ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ମୋବାଇଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଥିରେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଉଛି। ଦେଶରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ୟୁଟ୍ୟୁବ ସହାୟତାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଯାଉଛି। ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ଦୂର କରିବାକୁ ସରକାର ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିନା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଆଣ୍ଟିନା ବା ସେଟଅପ୍ ବକ୍ସ ସହାୟତାରେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଦେଖିହେବ। ନମ୍ବର 14 5 ତାରିଖରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଯଦି ଆଗ୍ରହ ଅଛି 5 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ନିଟ୍। ଏଥିପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନଲାଇନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହା 4,20,000 ଅଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଏବେ ବଢ଼ୁଛି ଆଗ୍ରହ। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି 25 ଲକ୍ଷ। ନମ୍ବର 15 ସିକିମ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ଯୋଜନା। ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମିଳିବ 10,800 ଟଙ୍କା। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୋଜନାର ନାମ ରହିଛି ଶିଶୁ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା। ସିକିମ ସରକାର ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 10,800 ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ। ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି 18 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଉଠାଇ ପାରିବ। ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ପାଇବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସିକିମ ସରକାର। ଏନେଇ ସିକିମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ସିଂ ତମାଙ୍ଗ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଝାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ BMCର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ଝାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରାଜଧାନୀର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ରାଜମହଲ ଫ୍ଲାଏଓଭର ତଳେ ଶହ ଶହ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ନେଇ BMC କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ବେଳେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଏହା ସହିତ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ମାସକୁ 9,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦାବି। ଆବର୍ଜନା ପୃଥକ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମନମୁଖୀ କାମ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଦ୍ୱାରିକା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦ୍ୱାରିକା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ। 8 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ପୂରା କରିବ। ଏହା ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଦ୍ୱାରିକା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 4100 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏଲିଭେଟେଡ୍ ଅର୍ବାନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେକୁ ଗତକାଲି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। 19 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ବାଇପାସକୁ ସିଧା ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ନମ୍ବର 18 ଦେଶରେ ଚାଲିବ ଆଉ 10ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 85,000 କୋଟିର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଚାଲିବ ଆଉ 10ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱାଇ 41ଟି ୱାନ୍ ଷ୍ଟେସନ ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଷ୍ଟଲ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ 274ଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 19 ପାକିସ୍ତାନ ଯିବ କି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପାକିସ୍ତାନ ICC ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି 2025 ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଜୋରଦାର କରିଛି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ହାତରୁ ଏହି ଟ୍ରଫି ଆୟୋଜନ କରିବାର ଅଧିକାର ନ ମିଳିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏପରି ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥିବାରୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ICC ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ। ତେବେ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି 2025 ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ବୋର୍ଡ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ BCCIର ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ଅପେକ୍ଷା। ନମ୍ବର 20 ଅଗ୍ନି-5 ମିସାଇଲ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ। ଭାରତ ଅଗ୍ନି-5 ମିସାଇଲକୁ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରେ ଅଗ୍ନି-5ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ନିକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ଏହି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାର
5000 କିଲୋମିଟର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ଲମ୍ବା 17.5 ମିଟର ଏବଂ ଓଜନ 50 ଟନ୍ ରହିଛି। ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଚୀନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ, ରୁଷ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ସଫଳତା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21, 75,000 ଛୁଇଁବ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ। ସୁନା ଦର ଏବେ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଭାରତରେ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 67,500 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସୁନା ଦର 900 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ସୁନା ଦର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାର କାରଣକୁ ନେଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକାର ଡଲାର ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସୁନା ଦର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସୁନା କିଣିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ସୁନା ଦର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତରେ ସୁନା ଦର ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 75,000 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁପାରେ ସୁନା।